सूरत की इतनी फिक्र है। ते बीबी भैन उन्नी देर तक इहदी रुखसती नहीं होंदी जिन्नी देर तक एक 40-50 हज़ार दा ब्यूटी पार्लर के अंदर मेकअप नहीं करवा के आ जाती। फिर होंदा इंजे कि अगले दिन जदों दुल्हा भी मूँह धोंदा है दुल्हन भी मूँह धोंदी एक दूसरे नूं पछाणदे ही नहीं है। सूरत इहदी बनी होंदी है क्योंकि अल्लाह भला करे ब्यूटी पार्लर वालियां दा है। मॉडल 1998 होंदा है ते बना 2000 दिंदियां है। सूरत सवारण ते लगे ने एक करीमा बीबियां इस्तेमाल करया कर दियां सन। फिर वक्त आया ये जनाब मर्द भी इस्तेमाल कर लग गए हुण ते मौलवी भी इस्तेमाल कर लग गए ने। रात अपने चेहरियां नूं सोहना बनाउण वास्ते अपने चेहरियां नूं सजाउण वास्ते करीमा दा मतंजन बना के अपना चेहरे ते रात नूं लगा के सौ जाने। सुबह उठ के चेहरा धोना है लोगों के सामने फेस करने लोगों नूं अपना चेहरा खाने ताकि लोग मेरा चेहरा वेखण ते कहण बड़ा खूबसूरत है एदा चेहरा ते खूबसूरत है एदी सूरत ते बड़ी सोहनी है पर सीरत एडी गंदी है एदी सीरत दा सक्का बाप नफरत करदा नजर आंदे। व अनज़लना अलैकुमुल मन्ना व सलवा इन्हां नूं साए दी लोड़ पई अल्लाह ने बदलां दे साए कर दिते। इन्हां नूं जनाब खाने दी लोड़ पई अल्लाह ने मन सलवा दे दिता। इन्हां नूं पानी दी लोड़ अल्लाह ने चश्मे जारी कर दिते। इन्हां नूं रस्तियां दी लोड़ पई अल्लाह ने पानी ते ब्रिज विछा दिते। कायनात दे रब ने पानी ते पुल बना दिते। बस एक हुक्म फरमाया सी हफ्ते वाले दिन मछली दा शिकार नहीं करना। इन्हां गीले बखाने नाल एक रब दी नाफरमानी कीती है। अल्लाह फरमाते ने वाला कद अलिमतुमुल लदी ला तदउ मिनकुम फिस्सब्त फकुल्ला लहुम कूनू किरादतन खासिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम फिस्सब्त फकुल्ना लहुम कूनू किरदतन खासिन। औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। पढ़ कलमा दिल विच बुग़्ज़ रखे तेरे इस ईमान दा की फैदा जिदे अंदर दा मर इंसान जावे उस जिंदा जान दा की फैदा। ते जिदे हुंदिया चोरी चोर करे फिर उस नगरान दा की फैदा। जेड़ी रब दा कुरान पढ़दी नहीं उस बेकार जुबान दा की फैदा। ते कीती खिदमत ना जिउंदियां मापियां दी मोया ढोंग रचान दा की फैदा। जितों जिंदा सने कोल बैठे नहीं
مویا رون کرلان دا کی فائدہ تے زندہ گوندیاں بھوک نہ پیاس پچھی پھر دیگاں چڑھان دا کی فائدہ یاروں جدے تے ماپے گن ناراض او دے کعبے جان دا کی فائدہ۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر خطبہ جمعہ سنن سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ساڑھے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ قرآن پاک دے دو مقامات تو تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ ایک آیا مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اکرم نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ مطہرہ دا ذکر فرمایا، اور دوسری آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگاں دی سیرت دا ذکر کیتا ہے جنہاں دیاں صورتاں بڑیاں سونیاں سن لیکن کردار بڑے پیڑے سے، انہاں دے انجام نو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ انسان دی زندگی دے اندر صورت دا کردار گھٹ ہوندا ہے، سیرت دا کردار زیادہ ہوندا ہے۔ یہ وجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والیاں دے سامنے اپنا حسب نسب نہیں پیش کیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والیاں نو دعوت توحید دین تو پہلا اپنا حسن و جمال پیش نہیں کیتا، حالان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حسب نسب ورگا پوری کائنات دے اندر حسب نسب کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نالو ود کے خوبصورت پوری کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ آپ حسب نسب دے اعتبار اتنے اعلیٰ نے کہ نبی پاک نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت ہے، آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دندروں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل نو چنیا، حضرت اسماعیل دی اولاد دندروں بنی کنانہ نو چنیا، بنی کنانہ دندروں اللہ تعالیٰ نے قریش نو چنیا، قریش دندروں اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم نو چنیا، اور نبی پاک فرماندے نے بنی ہاشم دندروں رب تعالیٰ نے میں محمد نو چنیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ساری کائنات ایک پاسے، میرے پیغمبر دی ذات پاک ایک پاسے، آپ دی عصمت دا مقابلہ کوئی نہیں، لیکن دعوت توحید پیش کرن تو پہلا نبی پاک نے اپنا حسب نسب پیش کیتا نہیں۔ آپ خوبصورت اتنے نے کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محبوب جی تواڈے ورگا سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی کوئی نہیں، میری آنکھ ویندی کیویں کسے ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں، انج لگ دے جویں تسی سونے نو رب نو کہندے گئے کائنات رب تانوں اونجی بناندا گیا
اتنا خوبصورت اللہ تعالی نے نبی پاک نو بنایا، لیکن نبی پاک نے دعوت توحید پیش کرن تو پہلا اپنا حسن و جمال پیش کیتا نہیں، پیش کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے والے نو کہندے نے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، مکے والیو اس تو پہلا میں تواڈے اندر اپنی زندگی گزار چکیاں، ہے کسے دے اندر جرت تے میرے کردار تے گل کرو، میری سیرت تے گل کرو۔ کوئی ایک بندہ نبی پاک دی 40 سالہ زندگی تے حرف اٹھا سکیا؟ کوئی انگلی اٹھا سکیا؟ نہیں اٹھا سکیا۔ ایڈی سونی سیرت نبی پاک دی، ایڈا سونا کردار نبی پاک دا۔ اور حضرات اے دے نال ود کے میں کی مثال دیواں، نبی پاک نے نبوت دا اعلان کیتا، سب تو پہلا جن نے میرے پیغمبر دی ذات تے ایمان لے آندا گھر دے اندروں او میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ سن رضی اللہ تعالی عنہا۔ حالاں بندہ پاویں جتنا مرضی نفیس ترین ہوئے، گھر والیاں نو اپنا آپ منوانا بڑا مشکل ہوندا ہے، بالخصوص بیگم نو منوانا بہت مشکل ہوندا ہے، لیکن میرے پیغمبر دی زندگی ایڈی سونی، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تے کردار ایڈا خوبصورت۔ گھر دے اندروں سب تو پہلے کلمہ کنے پڑھیا؟ بیوی نے۔ یہ سیرت ہے نبی پاک دی۔ اچھا پھر نبی پاک دی سیرت دی ایک اور مثال لیجئے، گھروں باہر نکلیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا اعلان کیتا، سب تو پہلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے ایمان لے کے آندا تے سیدنا صدیق اکبر نے لے کے آندا۔ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بچپن دے دوست سن، اینو کہندے نے سیرت، اینو کہندے نے کردار۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا اعلان کیتا، غلاماں دے اندروں سب تو پہلا ایمان لے کر کے آن والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، نبی پاک دی سیرت ہے، اے میرے پیغمبر دا کردار ہے۔ اس واسطے کائنات دے رب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو لوگاں واسطے آئیڈیل بنایا، لوگاں واسطے نمونہ بنایا۔ کسے نبی دی زندگی دے بارے رب نے نہیں کیا کہ انہاں دی زندگی ساری دی ساری لوگاں واسطے آئیڈیل اور نمونے، اے میرے پیغمبر دی ذات پاک ہے، اے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیب ہے۔ اس واسطے اللہ فرماتے ہیں لا عمرک، محبوب جی سانو تواڈی عمر دی قسم ہے، سانو تواڈی زندگی دی قسم ہے۔ اے دے تو پتہ چلدا ہے نبی پاک دی عمر مبارک 63 سال 4 دن، نبی پاک دی زندگی دا ایک ایک پہلو میرے تواڈے واسطے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ حسن ہے۔ اور اللہ تا قرآن اعلان کر رہے ہیں، سننا ذرا محبت نال قرآن پاک، بیس بالکل ختم کر دیو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ، آئیڈیل اسوہ حسنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت، میرے پیغمبر دا کردار جسمی پہلو نو ویکھیا جے، اللہ دی قسم مثالی نظر آندے۔ آئیے چند آیات اللہ دے قرآن دیاں پڑھاں تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے بارے تواڈا ایمان تازہ ہوئے۔ کسے بھی موضوع دے بارے جدوں قرآن پاک پڑھیا جاندے، اللہ دی قسم قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے انہوں پڑھیا جائے
پاویں خطبہ جمعہ دے اندر پڑھیا جائے، پاویں درس قرآن دے اندر پڑھیا جائے، پاویں کانفرنس دے اندر پڑھیا جائے، پاویں دکان دے اندر پڑھیا جائے، پاویں مقام دے اندر پڑھیا جائے، جتھے پڑھیا جاندے اتھے برکتاں ہو جاندیاں نے، اتھے رحمتاں دا نزول ہوندے، کیونکہ اللہ فرماتے نے وَقَاذَا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ فرمائے اس قرآن پاک نو اساں نازل فرمایا، اس کتاب نو اسی نازل فرمایا، برکت بڑھا کے نازل فرمایا۔ اگر گھراں دے اندر برکت چاہندے ہو، دکاناں مکاناں دے اندر، رزق دے اندر، فصلاں دے اندر، نسلاں دے اندر برکت چاہندے ہو، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنے والے بن دو۔ آئیے نبی پاک دی سیرت دے حوالے نال پہلا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فرمایا سونیو اگر تسی نرم نہ کھندے رب دا کرم نہ کھندا، تسی نرم ہو اللہ دا کرم ہے، اللہ دیا رحمتاں نے، اللہ دا فضل ہے۔ ایک وجہ ہے لوگ دوروں چل کے تواڈے قریب آ کے بہ گئے نے، بلال حبشے تو چل کے آئے تواڈے کول آ کے بیٹھا ہے، تواڈے ہو کے تواڈا ہو کے رہ گئے، سلمان فارس تو چل کے آئے تواڈے کول آ کے بیٹھے، تواڈا ہو کے رہ گئے، صہیب روم تو چل کے آئے تواڈے کول آ کے بیٹھے، تواڈے کول آ کے بیٹھے، تواڈا ہو کے رہ گئے۔ جڑا میرے پیغمبر دے نیڑے آ گیا پھر میرے پیغمبر دے قریب ہی رہ گیا، ساری زندگی محبوب دے قدماں دے اندر گزار دیتی۔ میں اکثر کہندا ہوندا وا اج ساڈے اندر ان دے وی لوگ نے، کئی لوگ انہاں نوں ویکھن واسطے ترسدے نے، انہاں نال سلام لین واسطے ترسدے نے، انہاں دے قریب بیٹھن واسطے ترسدے نے، انہاں نال چائے پینا سعادت سمجھتے نے، انہاں نوں اپنے گھر بلا کے کھانا کھلانا سعادت سمجھتے نے، لیکن دور جدوں ہوندے نے بڑی محبت کرتے نے، بس ایک واری نیڑے آندے نے دوبارہ نیڑے لگ دے، کیونکہ ساڑی سیرت چنگی نہیں، ساڑا کردار چنگا نہیں۔ اللہ دی قسم میرے پیغمبر دی سیرت ایڈی سونی ہے، جویں نبی پاک رب نے صورت دا سونا بنائے ایویں رب نے سیرت دا بھی سونا بنائے۔ میں تے کہنا ہونا نبی پاک دی سیرت صورت نالوں سونی ہے تے صورت سیرت نالوں سونی ہے۔ اللہ تعالی نے ایڈا کمال بنائے، اتنے اللہ فرماندے نے سونیو اگر تسی نرم نہ کھندے تے لوگ تواڈے قریب آ کے نہ بیندے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَلَا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ فرمایا سونیو اچھائی تے برائی برابر، جتھے جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، دوران خطبہ کندھے پھیلانگن تو نبی پاک نے منع فرمائے، جتھے جگہ ملتی اسے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ تو انہوں برکت دے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینے پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اچھائی تے برائی برابر نہیں ہو سکتی، سونیوں برائی دا دفاع اچھائی نال کرو، محبت دا نفرت دا جواب محبت
ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਗਾਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ सिलसिले के अंदर मैं सुनन निसाई दी रवायत तुहाडे सामने पेश करना चाहांगा। नबी पाक दी सीरत ते सूरत दा एक वाकया बयान करना चाहांगा। हो सकदा है अज मेरी तेरी जिंदगी दे अंदर इनकलाब आ जाए। नबी पाक दी सीरत दा पैगाम नोट करना। सूरतां सवार दियो, सीरतां क्यों नहीं सवार दे? सूरतां नाल प्यार कर दियो, सीरतां वल ध्यान क्यों नहीं कर दे? सूरत वास्ते बड़ियां बड़ियां करीमां ते बड़े बड़े टोटके इस्तेमाल कर दियो, कदी अपनी सीरत वाल भी ध्यान कर लिया करो। सुनन निसाई दी रवायत है सैयदना गदर ते तारक बिन अब्दुल्ला अल मुहारबी रज़ी अल्लाह तान को बयान कर देने। मेरे तुहाडे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सहाबी बयान कर देने। साडा काफिला मदीना तो कुछ फासले दे इलाके ते एक इलाका रबदा जिन्हों जनूबी रबदा दा इलाका कहा जांदे। फरमांदे ने साडा काफिला चलदा चलदा मदीना पाक दे करीब आके असी डेरे लगा लेने। इसे दौरान नबी पाक ने सलातो व सलाम ने सफेद रंग दा लिबास पहने। मेरे पैगंबर चलते चलते साडे कोल आए ना, नबी पाक ने सलातो व सलाम फरमाते हो काफले वाले हो कित्थों आए हो ते किस गरज नाल आए हो? एक काफले वाले कहन लगे असी रबदा जनूबी रबदा दे इलाके जिंदरों आए हां ते सोने हो तजारत दी गरज नाल आए हां। मेरे पैगंबर फरमाते ने की फरोख्त कर दियो? इन अपने जानवरां दा जिक्र कीता। मेरे पैगंबर ने को सुरख रंग दा ऊंट पसंद आ गया। आप फरमाते ने कितनी कीमत लेनी जे? इन्हां जनाब कीमत मंगी है, सौदा तय हो गया। मेरे पैगंबर ने ऊंट दी मुहार पकड़ी है। आप फरमाते ने काफले वाले हो तुहाडे ऊंट दी कीमत तुहाडे तक पहुंच जाती है। रहमत कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने ऊंट दी मुहार पकड़ी है ते मदीने वाल चले गए ने। तारक बिन अब्दुल्ला फरमाते ने रहमत कायनात ने सलातो व सलाम साडी अखां तो जलोए ने ते काफले वाले आपस के अंदर गल्लां कर लग गए ने। यार एक नवाकफ बंदे नू एडा कीमती ऊंट दे दिता है जिदा नाम ही नहीं पुछया, पता भी नहीं पुछया, घर भी नहीं पुछया ते अपना कीमती ऊंट दे दिता है। मैं कहंदा हुन्ना वा अल्लाह दी कसम नबी पाक नू रब ने एडा सोहना बनाए जेड़ा मेरा पैगंबर सलातो व सलाम दा मुखड़ा वेख लेंदे बाकी सारा कुछ ही भुल जाता है। क्योंकि अल्लाह फरमाते ने या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। एडा खूबसूरत चेहरा नबी पाक दा जेड़ा नबी पाक नू वेख लेंदे मेरे पैगंबर दा दीवाना हो जांदा है। ते फिर मुहब्बत दा एक तराना पढ़ा। अल्लाह ने अपना सोहना महबूब इंज सजाया नशरा दा पाक सीना चेहरा ज़ुहा बनाया। समझ आनी चाहिए, आवाज घटाओ जरा, शोर ना होए। अल्लाह ने अपना सोहना महबूब इंज सजाया नशरा दा पाक सीना चेहरा ज़ुहा बनाया। चन चौदवी दे नालों चमके सोनी पेशानी रब ने बनाया सोना मुखड़ा जिदा नूरानी। चन चौदवी दे नालों चमके सोनी पेशानी रब ने बनाया सोना मुखड़ा जिदा नूरानी। तक तक के सोना मुखड़ा तक तक के सोना मुखड़ा
दुखियां ने चैन पाया नशरां दा पाक सीना चेहरा सुहा बनाया अल्लाह ने अपना सुगना महबूब इज सजाया नशरां दा पाक सीना चेहरा सुहा बनाया सदके जावा नबी पाक ने सलातो वसलाम दा मुखड़ा वेंदे रह गए तारफ नहीं कीता नाम नहीं पूछया पता नहीं पूछा हुण आपस दे अंदर गल्लां करदे पैने लगदा है हुण सानू साडा ऊंट भी लभना ते ऊंट दी कीमत भी अगर पाकिस्तान हुंदा ते वाकया नहीं सी लभना क्योंकि इत्थे ते पता ही नहीं ना पैसा आना चाहिए जिवें भी आए भावें सूद दा आए रिश्वत दा आवे भैणां दा के विरासत आए भावें भरावां दी जायदाद होए भावें यतीमां दा माल होए भावें गरीबां पैसा आना चाहिए मेरे बैंक अकाउंट दे अंदर बैलेंस वध जाना चाहिए मेरियां कोठियां पैलियां मुरब्बे पैसा आना चाहिए अल्लाह अकबर अल्लाह दी कसमें गुस्सा ना करी एक गल मुहब्बत दी करा ऐ जिवें खिंजीर दा गोश्त हराम है ना इवें भैणां दा के विरासत भी तेरे वास्ते हराम शर्म करया कर हया करया कर अपने रिश्तेदारां दा हक खाण लग्या सूदी कारोबार करके पेट भरी जाना है अकाउंट भरी जाना है की समझिया रब दे सामने पेश नहीं होना नबी पाक अली सलातो व सलाम दे बारे आपस दे अंदर गल्लां कहंदे ने लगदा है ऊंट भी नहीं लभना ते ऊंट दी कीमत भी नहीं लभनी इधर वेखिया जे सीरत दे नाल सूरत भी ते सूरत दे नाल सीरत भी अल्लाह अकबर लगार करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे बारे गल्लां करदे पए ने ते एक बीबी इन्हां दे खैमे दे अंदर इन्हां दे नाल आई बोल करके कहंदी है खबरदार उस हस्ती दे बारे गल नहीं करनी बीबी तू उन्होंने जाननी है कहंदी मैं जानदी ते नहीं तुसी उस बंदे नाल ऊंट दी कीमत तय कर रहे सो ते मैं उस सोने दा मुखड़ा वेख रही सा एडा सोना मुखड़ा जिवें 14वीं रात दा चन्न हुंदा है एडे सोने चेहरे वाला बंदा धोखेबाज नहीं हो सकता एडे सोने चेहरे वाला बंदा दगाबाज नहीं हो सकता चुप कर जो सस्ती दे बारे गल ना करो तुहाडे ऊंट दी कीमत तुहानू मिल जाएगी मेरे वीर मैं जिहड़ी गल समझाना चाहना वा बंदे दा किरदार बंदे दी सूरत नाल मैच होना चाहिए है सीरत बंदे दी सूरत दे नाल मैच होनी चाहिए है सूरतां बड़ियां संवार लियां इस सूरत नू सोना बनाने वास्ते इस सूरत नो खूबसूरत बनाने वास्ते बड़ियां बड़ियां करीमा इस्तेमाल करने अल्लाह एक निशान पै जाए रुखसारां ते कदी डॉक्टर कोले जाने कदी जनाब किसी टोटकियां वाले कोले जाने कदी हकीम कोले जाने वो तेनू लिख देंदे ने ए फलां फलां करीम इस्तेमाल कर एक वक्त हुंदा सी एक करीमा बीबियां इस्तेमाल करया करदियां सन फिर वक्त आया ये जनाब मर्द भी इस्तेमाल कर लग गए हुण ते मौलवी भी इस्तेमाल कर लग गए ने रात अपने चेहरियां नू सोना बनाने वास्ते अपने चेहरियां नू सजाण वास्ते करीमां दा मतंजन बना के अपना चेहरे ते रात नू लगा के सौ जाने सुबह उठ के चेहरा धोना है लोगों के सामने फेस करने लोगों नू अपना चेहरा विखाने ताकि लोग मेरा चेहरा वेखण ते कहण बड़ा खूबसूरत है एदा चेहरा ते खूबसूरत है एदी सूरत ते बड़ी सोहनी है पर सीरत एडी गंदी एदी सीरत दा सक्का बाप नफरत करदा नजर आंदे एदी सीरत दी सकी मां नफरत करदी नजर आंदी है एदी सीरत दा सक्का भाई नफरत करदा नजर आंदे सूरत सोहनी है पर सीरत दा एडा गंदा है एदी सीरत दे सके बेटे ते बेटियां नफरत करदे नजर आंदे ने एदे नमाजी जमाती ते साथी नफरत करदे नजर आंदे ने एक गल याद रखिया जे जितों सीरतां बिगड़दियां ने कायनात दा रब सूरतां भी बिगाड़ देंदा है बनी इसराइल अल्लाह ने इन्हां नूं बड़ियां सोहणियां शक्लां अता कीतियां ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम दी औलाद सन अल्लाह बड़ा सोहना बनाया रब ने
جناب قد بھی بڑے، جسامت بھی بڑی، چہرے بھی بڑے خوبصورت، اللہ تعالی نے انعام کیتے۔ وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ انہاں نو سائے دی لوڑ پئی، اللہ نے بدلاں دے سائے کر دیتے۔ انہاں نو جناب کھانے دی لوڑ پئی، اللہ نے من سلوا دے دیتا۔ انہاں نو پانی دی لوڑ پئی، اللہ نے چشمے جاری کر دیتے۔ انہاں نو رستیاں دی لوڑ پئی، اللہ نے پانی تے بریج وچھا دیتے۔ کائنات تے رب نے پانی تے پل بنا دیتے۔ بس ایک حکم فرمایا سی، ہفتے والے دن مچھلی دا شکار نہیں کرنا۔ انہاں گیلے بخانے نال ایک رب دی نافرمانی کیتی ہے۔ اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ اکبر، ایک نافرمانی کی تھی۔ اسی اپنے وال ویکھیے روزانہ دی بنیاد تے کنیاں نافرمانیاں کرنے ہاں۔ انہیں ایک نافرمانی کی تھی، صورتاں بڑیاں سونیاں سن پر سیرت پیڑی سی۔ کائنات دے رب نے انہاں نو ذلیل بندر بنا دیتا۔ سیرت بگڑی تے صورتاں بھی بگڑ گئیاں۔ میرے بھائی سیرت نو سنواریے، کردار ٹھیک کیجئے۔ میرے تیرے معاشرے دے اندر اس وقت کردار دی سیرت دی ضرورت ہے۔ میرے تیرے معاشرے دے اندر اس وقت انقلاب دی ضرورت ہے۔ تو انقلاب ادوں آئے گا جدوں میں اپنا آپ ٹھیک کراں گا، جدوں اپنا آپ ہر بندہ ٹھیک کرے گا، اپنے آپ نو درست۔ ایک وقت ہوندا سی ساڈے چہرے دی خوبصورتی وضو دے قطرے ہویا کردے سن۔ مسلمان بھائی دی، مسلمان بہن دی چہرے دی خوبصورتی وضو دے قطرے ہویا کردے سن۔ اج مسلمان اپنے چہرے نو سوارن واسطے کریمہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس قدر یہ معاملہ خراب ہو گیا انی دیر تک کہ دلہا برات لے کے نہیں ٹردا جنی دیر تک بیوٹی پارلر چوں نہیں ہو کے آ جاتا۔ صورت دی اتنی فکر ہے تے بی بی بہن انی دیر تک دی رخصتی نہیں ہوندی جنی دیر تک ایک 40-50 ہزار دا بیوٹی پارلر دے اندر میک اپ نہیں کروا کے آ جاندی۔ پھر ہوندا انجے کہ اگلے دن جدوں دلہا بھی منہ دھوندا ہے، دلہن بھی منہ دھوندی، ایک دوسرے نوں پہچاندے ہی نہیں۔ صورت دی بنی ہوندی ہے، کیونکہ اللہ بھلا کرے بیوٹی پارلر والیاں دا ماڈل 1998 ہوندا ہے تے بنا 2000 دیندیاں۔ صورتاں سوارن تے لگے نے، سیرت وال کسے دا کوئی دھیان نہیں، سیرت نو سوارن واسطے کسے دا کوئی کردار نہیں ہے۔ ویکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صورت بھی ویکھو، آپ دی سیرت بھی ویکھو۔ بی بی نبی پاک نو جان دی نہیں، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو واقف نہیں، بس نبی پاک دا چہرہ ویکھیا کہندی ایڈے سونے چہرے والا بندہ دغا باز نہیں ہو سکدا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی سیرت نال ایدی بات نو ثابت کیتا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی بیان کر دینے شامہ پیاں نہ میرے پیغمبر دے کے صحابی نے سر تے کھجوراں دا ٹوکرا رکھیا، قافلے والے نو آ کے سلام کیتا، قافلے والے ہو مینوں نبی پاک نے صلوات و سلام نے بھیجیے، اے میں تواڈے واسطے کھان واسطے کھجوراں لے کے آیا، تواڈی میزبانی کرن واسطے آیا، پہلے تے میزبانی قبول فرماؤ، پھر اپنا جڑا اونٹ دا تواڈا حق کے قیمت پوری کر لو۔ نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی نے انہاں دے اونٹ دی قیمت بھی ادا کر دیتی۔ میرے پیغمبر صلوات و سلام نے بات میرے تواڈے سامنے رکھ دیتی ہے، بندے دی صورت دے نال سیرت میچ ہونی چاہیے ہے، کردار بندے دا سونا ہونا چاہیے ہے، سیرت بندے دی سونی ہونی چاہیے ہے۔ غور کرنا، اگلی بات سماعت فرمانا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دی سیرت دا ایک اور واقعہ سن کے ایمان تازہ کرنا۔ رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے بلال رضی اللہ عنہ کو ابو داؤد دی روایت مسند احمد دے اندر بھی حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ الحوزنی رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی تابعی نے
فرماندے نے حلب دے اندر شام دے علاقے دا ایک شہر جنوں خلب کے آ جاندے اوتے قدر تے بلال رضی اللہ عنہ کو دے نال دعا کرو اللہ شامیاں دی مدد فرمائے، اللہ شامی مجاہدین دی مدد فرمائے۔ عالم اسلام دے اندر جتے جتے مجاہدین اسلام دی سر بلندی واسطے لڑ رہے نے اللہ انہاں دی مدد فرمائے۔ فرماندے نے میری ملاقات ہوئی سیدنا قدرت بلال رضی اللہ عنہ کو دے نال، میں کیا بلال مینوں نبی پاک نے صلوات و سلام دے گزران دے بارے دسنا، میرے پیغمبر صلوات و سلام دا گزران کیویں سی، دن رات نبی پاک دے شب و روز کیویں گزر دے سن، معاملات کیویں چل دے سن۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرماتے نے جس دن دا میں کلمہ پڑھیا اس دن تو لے کے نبی پاک نے صلوات و سلام دی وفات تک میں ہی نبی پاک نے صلوات و سلام دے سارے معاملات ویکھیا کردا، کوئی چیز آندی تے میں ہی انہوں پکڑدا، کوئی جناب چیز لے آنی کھندی تے میں ہی لے کر کے آندا، گھر دے سارے معاملات جو چیزاں لے کے آنیاں کو مہمان آنا ساریاں ذمہ داریاں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو دیاں۔ فرماندے نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے کولے نواں کو مسلمان آندا، میرے پیغمبر دی حالت ویندے او دی خریت دریافت کر دے او دے بارے پوچھ دے، پھر نبی پاک فرماندے بلال جا دے واسطے کو کپڑیاں دے انتظام کرنا، بلال دے واسطے کو کھانے دے انتظام کر۔ حضرت بلال فرماندے نے میں کردہ لے کے نویں آن والے مسلمان واسطے کپڑے دے تمام کردہ، کھانے دے تمام کردہ۔ ایک دن ایک یہودی بندہ مشرک بندہ ملیے، کہنے لگیا بلال تینوں جدو کردے دی ضرورت ہوئے تے میرے کون لے لیا کر۔ فرماندے نے میں دے کونوں کردہ لے لیا، ایک مہینے دا ٹائم سی، 4 دن باقی سن تے میں وضو کر کے ادان دین لگا ماں، یہ اپنے تاجران دے نال چلدا چلدا میرے کول آیا، آکے کہنے لگیا بلال تینوں پتہ ہے مہینے دن کنے دن رہندے نے؟ بلال ہی نے کیا بلکہ حقارت دی بولی بولی کہندے او حبشی تینوں پتہ ہے مہینے دن 4 دن باقی نے۔ ایک گل یاد رکھیا جے، کسے دا رنگ کالا ویکھ کے کسے دے مکان کچے ویکھ کے انہوں حقارت دی نظر نال نہ ویکھیا کرو، اے میرے رب دیاں مرضیاں نے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فرمایا انسانا تینوں رب دے معاملے دے اندر کیڑی چیز نے دھوکے دے اندر ڈال دیتا، حالاں تینوں تیرے رب نے برابر بنائے تے رب نے جویں چاہے جنوں چاہے جس شکل دے اندر جس صورت دے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ کسے دی صورت اعتراض نہ کریا کر، کسے دی غربت دا مذاق نہ اڑایا کرے، میرے رب دیاں تقسیماں نے، اے میرے رب دیاں ونڈا نے۔ اللہ دی قسمیں دن بدل جاندے نے، آج ماڑے تے کل چنگے تے پرسوں ماڑے، حالات بدلتے رہندے نے۔ اس ظالم نے حضرت بلال دا نام ہی نہیں لیا بلکہ حقارت دے نال تحقیر دے نال کہن لگے او حبشیا تینوں نہیں پتا 4 دن رہ گئے نے مہینے دے اندر باقی، اگر تو میرا کردہ ٹائم نہ لان دیتا تو میں تینوں بکریاں چران تے لگا دیواں گا، جویں غلام آزادی تو پہلا بکریاں چڑھایا کردہ سے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دے دل نو تکلیف ہوئی، این چل دے نبی پاک نے صلوات و سلام دے کوڑے آئے۔ نبی پاک دے صحابی حضرت بلال کہندے نے اے عشاء دی نماز نبی پاک ادا کر چکے، میں اجازت لے کے آپ دے گھر دے اندر داخل ہویا ہوں، سارا واقعہ سنایا۔ محبوب جی اگر مینوں اجازت دیو تے میں مدینیوں باہر چلا جاواں، کسے مسلمان قبیلے دے اندر جا کر کے کچھ دن دا قیام کر دیواں، جنی دیر تک اللہ تعالیٰ اپنے نبی دی کو مدد نہیں کر دیندا، کو مال نہیں عطا کر دیندا، انی دیر تک میں اپنی عزت بچا لواں، اور مینوں رسوا کرم تے تلیا ہوئے۔ میرے پیغمبر خاموش ہو گئے۔ حضرت بلال فرماندے نے میں اٹھیاں تے اپنے گھر دے اندر چلا گیا، اپنا ساز و سامان تیار کر کے اپنے تھرانے والے تکیے ور رکھ لیے۔ صبح اٹھ کے میں جناب مدینہ چھوڑ کے چلا جان دیوں نا مقروض بندہ او دے واسطے اللہ دی قسمیں جینا مشکل ہو جاندا ہے۔ اس واسطے نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تے رہ کے
قرضے دے معاملے دے اندر جنوں ٹھل دیندا ہے کائنات دا رب دے تے رحمتاں کر دیندا ہے کائنات دا رب نوں برکتاں عطا کر دیندا ہے مجبور بندے دی مدد کرنا معاونت کرنا اے نبی پاک دی سنت ہے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے بلال کہندے نے این کر کے تہجد دا ٹائم ہوئے میں اٹھیاں میں جان دیاں تیاریاں کر لیاں نے مدینہ چھڑ جانے انی دیر تک واپس نہیں آنا جنی دیر تک اس یہودی مشرک دے کر دے انتظام نہیں ہو جاندا فرماتے نے میں اٹھیاں تیاری پکڑی لگیا ماں تے ایک جناب نبی پاک دا صحابی دوڑ دا آیا آکے کہندا بلال تینو نبی پاک علیہ السلام بلان دے پینے حضرت بلال فرماتے نے میں چل دا نبی پاک علیہ السلام دے گڑ گیا ماں اللہ کو اکبر سیرت چنگی ہوئے اللہ تعالیٰ انج انتظام بھی کر دیندہ ہے اللہ انج بھی عزتاں رکھ لیندہ ہے اللہ انج بھی برہم تے شرم رکھ لیندہ ہے اللہ کو اکبر بلال دا رنگ کاڑا جی آئے ہونٹ موٹے موٹے نے غلام ابن غلام صورت کاڑی ہے لیکن کردار بڑا سونا ہے اللہ دی قسم حضرت بلال فرماتے نے میں نبی پاک نے صلوات و سلام دے گھر ول گیا نا ویکھیا 4 اونٹنیاں بنیاں ہوئیاں نے تے نہ تے پورے دا پورا ساز و سامان موجود ہے میں اجازت لے کے نبی پاک نے صلوات و سلام دی خدمت دے اندر حاضر رہیا میں کہ محبوب جی میں عرضاں کیتیاں سلام عرض کیتی میرے پیغمبر فرماندے نے بلال خوش ہو جا اللہ نے تیرے قرضے دا انتظام کر دیتا ہے اللہ نے تیرے قرضے لے جا 4 اونٹنیاں لے جاؤ اپنا کردہ اتار دے حضرت بلال فرماندے نے میں اٹھیاں 4 اونٹنیاں لے گیاں جنہ تک کردہ دینا سی سارا کردہ دے دیتا واپس آیا نا نبی پاک مسجد نبوی دے اندر تشریف فرماؤ آپ فرماندے نے بلال کی بنیا تیرے کردے دا کی بنیا تیرے کردے دا حضرت بلال فرماندے نے سونیوں سارا کردہ اتر گئے بلال کوئی مال بچ بھی گئے سونیوں کافی سارا مال بچ گئے آپ فرماندے نے بلال اے سارا مال اللہ تے رستے کے اندر خرچ کر دے انی دیر تک میں گھر نہیں جانا جنی دیر تک سارا مال تو اللہ تے رستے کے اندر خرچ نہیں کر دیندا فرماندے نے عشاء دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے میرے پیغمبر نے صحابہ نو نماز پڑھائی ہے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نماز تو بعد میرے ول مخاطب ہے آپ فرماندے نے بلال کی بنیا تیرے مال دا جڑا مال بچیا سی حضرت بلال کہندے نے سونیو اج تے کوئی سوال کرن والا آئی کوئی نہیں اج تے کوئی ضرورت مند آئی کوئی نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے بلال جلدی کر اے مال اللہ دے رستے دے اندر جلدی جلدی خرچ کر دے حضرت بلال فرماندے نے نبی پاک نے او ساری رات مسجد نبوی دے اندر گزاری ہے آپ اس رات گھر نہیں گئے اس رات میرے پیغمبر گھر دے اندر نہیں گئے سنن نبی داؤد دی روایت ہے مسند احمد دے اندر بھی روایت موجود ہے حسن درجے دی روایت ہے اللہ دی قسم میرے پیغمبر دے گھر دے اندر مال موجود ہے نبی پاک اپنے گھر گئے میرے پیغمبر اپنے گھر نہیں گئے او دی وجہ اے وے میرے پیغمبر دنیا دی دولت پسند نہیں کر دے جدو نبی پاک نے پہلی رات حجرے عروسی دے اندر اما خدیجہ دے حجرے دے اندر قدم رکھیا نا آپ فرماندے نے خدیجہ ہو سکدے میرا تیرا گزارا نہ ہو سکے اما خدیجہ رو پیاں تے رو کر کے کہندیاں نے محبوب جی کیویں دیاں گلاں کر دیو میں تے اللہ کولوں تانوں دعاواں منگ منگ کے لے آئے جی اللہ نے عطا کر دیتے تین دیاں گلاں کیوں پہ کر دیو میرے پیغمبر فرماندے نے خدیجہ تو دنیا دے نازاں نخریاں دے اندر پڑھن والی تو دنیا دیاں دولتاں دے اندر پڑھن والی تے محمد دنیا دیاں دولتاں پسند نہیں کر دے صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نو دولت نال پیار نہیں آپ دے دعا کریا کر دے سن اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرات المساکین
میرے پیغمبر دعا فرمایا کر دے اللہ مینوں زندہ رکھی تے غریباں دے اندر رکھی، اللہ مینوں موت آئے تے غریباں دے اندر آئے، اللہ میں قیامت والے دن اٹھایا جاواں تے غریباں دے اندر اٹھایا جاواں۔ میرے پیغمبر نوں دنیا دی دولت نال پیار نہیں، دنیا دے مال نال پیار نہیں، او دی وجہ کیا ہے یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، یہاں ایک کھلونا انسان کی ہستی، یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی، یہاں ایک کھلونا انسان کی ہستی، یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی، یہاں جیون سے ہے موت سستی، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، جوانی بھٹکتی جوانی بھٹکتی جوانی بھٹکتی جوانی بھٹکتی ہے بدکار بن کر، جوان جسم سجتے ہیں بازار بن کر، جوانی بھٹکتی ہے بدکار بن کر، جوان جسم سجتے ہیں بازار بن کر، یہاں پیار ہوتا ہے بے پار بن کر، یہاں پیار ہوتا ہے بے پار بن کر، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، کیونکہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تھوڑا جہا مال ہے تے میرے پیغمبر اس رات گھر گئے اور حدیث پاک دے الفاظ نے، نبی پاک فرماندے نے میں اس واسطے گھر نہیں گیا کتے میرے گھر دے اندر اتنا مال ملکیت ہوئے تے میں اسے حال دے اندر دنیا تو چلا جاواں، اللہ دی بارگاہ دے اندر کیڑا منہ لے کے جاواں۔ حالاں اللہ نے فرمایا سونیا تیرے ذمے جو بھی الزام سن اگلے پچھلے اسی ساریاں تو بری کر دیتا، اور وہ ہستی جنہاں دی سفارش تو بغیر جنت دا دروازہ کھلنا، لیکن نبی پاک نو دنیا دی دولت نال پیار، یہ نبی پاک دی سیرت طیبہ ہے، اے میرے پیغمبر دی حیات طیبہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماندے نے، توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے، میرے پیغمبر فرماندے نے بلال جلدی کرے مال تقسیم کر کے مینوں راحت پہنچاؤ۔ اگلا دن سارا گزر گیا، عشاء دی نماز پڑھی، میرے پیغمبر فرماندے نے بلال
کی بنیا جڑا مال بچیا سی؟ حضرت بلال کہندے نے سونےو تہاڈی فکر اتر گئی ہے، سارا مال اللہ دے رستے دے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے بلال فرماندے نے میرے پیغمبر نے جنے جملے سنے نا رحمت کائنات بلند آواز نال کہندے نے اللہ اکبر، اللہ دیاں تسبیحاں بیان کیتیاں، رب دیاں بڑائیاں بیان کیتیاں، رب دیاں حمداں بیان کیتیاں۔ یہ تو پتہ لگدا ہے نبی پاک نو دنیا دی دولت نال پیار نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام نو دنیا دی دولت نال محبت کوئی نہیں۔ اج نبی پاک دا امتی ہے دنیا دی محبت دے اندر اتنا مگن ہو گئی ہے، ایدے کول 5 وقت نماز دا بھی ٹائم کوئی نہیں، ایدے کول قرآن پاک کھولن دا بھی ٹائم کوئی نہیں، ایدے کول جناب تلاوت کرن دا عبادت کرن دا، جے کسی نو کہہ دیے یار نماز تے پڑھ لیا کر، حضرت جی مصروفیت اتنی ہے نماز دا ٹائم ہی کوئی نہیں لگدا۔ اے کلمہ اس نبی دا پڑھے جنہیں دنیا وال ویکھیاں ہی کوئی نہیں، تے اج تو دنیا دے پیچھے اپنے رب نو بھلیا پھرنے، اپنے رب نو بھلا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا پیغام، دوسرا پیغام رحمت کائنات نے دنیا نو ترک کیتا۔ اور دا مطلب ہے نہیں بندہ دنیا کمائی نہ، کوٹھیاں نہ بنائے، گڈیاں نہ لوے، جائیداد نہ بڑھے، دا مطلب ہے نہیں بندہ دنیا بڑھاوے پر رب نو نہ بھلاوے، دنیا بڑھا پر اپنے رب نو نہ بھلاو، کوٹھیاں بڑھا پر اپنے رب نو نہ بلاؤ، گڈیاں بڑھا پر اپنے رب نو نہ بلاؤ، بینک بیلنس کٹھا کر پر اپنے رب نو نہ بھلاؤ۔ آئیے تیسرا پیغام، آخری پیغام نبی پاک دی سیرت دا دھماتے گل ختم کراؤں۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے حدیث مکمل کر لیے۔ حضرت بلال فرماندے نے میرے پیغمبر نے اللہ دا شکریہ ادا کیتے تے آپ علیہ السلام ایک رات اپنے گھر دے اندر نہیں سی گئے، باری باری اپنیاں تمام بیویاں دے گھر چکر لگایا، سلام کیتا، پھر اس گھر دے اندر گئے جتھے نبی پاک علیہ السلام نے رات رکنی سی۔ اللہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام دا گزران حضرت بلال نے بیان فرمایا۔ آئیے آخری حدیث صحیح بخاری دی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام ایک سفر تو واپس آ رہے نے، اے پچھلی کو رات دا ٹائم ہو گیا، صحابہ سفر دی تھکاوٹ دی وجہ کر کے عرضاں کر دینے محبوب جی اساں بھی تھک گیا تے سواریاں بھی تھک گئیاں نے، اگر اجازت دیو تے تھے کچھ دیر رک جائیے، قیام کر لیے، پڑاؤ ڈال لیے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے اجازتاں دے دیتیاں۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام بھی محو استراحت نے، صحابہ بھی آرام کر دے پینے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی عمران بیان کر دینے ادھر فجر دی اذان دا ٹائم بھی گزر گئے، جماعت دا ٹائم بھی لنگ گئے، سورج دیاں کرناں نکل آئیاں نے، نہ نبی پاک بیدار ہوئے تے نہ صحابہ بیدار ہوئے۔ ادھر سورج دیاں کرناں حضرت صدیق اکبر دی اللہ عنہ تے پیانا، حضرت ابو بکر بیدار ہو گئے نے، حضرت عمر بھی بیدار ہو گئے نے۔ ہن کسے صحابی دی جرت نہیں میرے پیغمبر نو اگے بڑھ کے بیدار کر دین۔ آخر حضرت عمر نے ایک طریقہ اختیار کیتا، میرے پیغمبر دے قریب جا کے کہندے نے اللہ اکبر، نبی پاک نے اللہ اکبر دی آواز اپنے کناں دے اندر سنیے تے آپ بیدار ہو گئے۔ صحابہ کہندے نے محبوب جی اذان بھی نہیں ہوئی، صحابہ نماز بھی نہیں پڑھی، آپ فرماندے نے سامان اٹھاؤ اگے چلیے، کچھ سفر کیتا، آپ فرماندے نے ایتھے رک جاؤ نماز پڑھیے۔ صحابہ وضو کیتے ہیں، میرے پیغمبر نے نماز پڑھائیے، آپ نماز پڑھ کے واپس صحابہ والوئے نے تے رحمت کائنات علیہ السلام نے ویکھیا ایک نبی پاک دے صحابہ تو الگ تھلگ بیٹھے نے تے آپ علیہ السلام فرما دینے پیاریا تو کیوں نہیں نماز پڑھی؟ کہندہ سونےو میرے تے غسل لازم چی، اس واسطے میں نماز نہیں پڑھ سکیا، پانی نہیں ملیا۔ میرے پیغمبر نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بلایا، آپ فرما دینے علی جاؤ پانی تلاش کر کے لے آؤ۔ 2-3 صحابہ گئے نے پانی تلاش کرنے واسطے، توجہ میرے رکھنا، رحمت کائنات جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सहाबा पानी दी तलाश दे अंदर निकले ने ते एक बीबी सवारी ते सवार इन्हें सामने पानी वालियां मशकां रखियां होइयां ने ते हजरत अली फरमांदे ने बीबी किथों पानी लै करके आई है कहंदी एक दिन ते एक रात दा सफर करके एडी दूरों पानी लै करके आईयां हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमान लगे बीबी चल तैनू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल लैके जाने। इस बीबी ने नबी पाक दे बारे को अच्छे लफज नहीं बोले कहती मैं नहीं जानती कौन रसूलुल्लाह। हजरत अली फरमाते ने बीबी जो कहने कह ले लेकिन तेनू नबी पाक कोले जरूर लेके जावांगे। ये बीबी नू मेरे पैगंबर दे कोल लेके आ गए ने रहमत कायनात नू। इस बीबी ने अपनी दास्तान सुनाई कहन लगी मैं नहीं जानती तुसी कौन हो लेकिन मेरे छोटे छोटे यतीम बच्चे ने मैं उन्हां वास्ते पानी लैण वास्ते गई सां। मेरे पैगंबर फरमांदे ने बीबी परेशान होने दियां लोड़ा कोई नहीं। सहाबा के अंदर नबी पाक ने ऐलान कर दिता आओ मेरे सहाबा जिन्हें जिन्हें पानी पीने पी लो जिन्हें अपने जानवरों को पिलाना पिला लो। नबी पाक ने निकर के अल्लाह की रहमत वाले हाथ ऐ रब ने मेरे पैगंबर नू रहमत वाले हाथ दिते ने बरकत वाले हाथ दिते ने। नबी पाक ने खत मशकां ते मुंह ते लाए ने। अल्लाह की कसम सहाबा बयान करते ने जिन्ना पानी पीना सी पी लिया जिन्ना भरना सी भर लिया। इंज लगदा सी जिवें पानी दियां मशकां दे अंदरों पानी दा एक कतरा भी कम नहीं होया। एक पानी दा कतरा भी कम नहीं होया। क्यों नहीं होया? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने नबी पाक दे जिस्म नू बाबरकत बनाए बरकतां वाला जिस्म नबी पाक दा इस रहमत कायनात ने ऐलान कर दिता। आप फरमाते ने मेरे सहाबा जिदे कोल जो जो चीज खाण वास्ते लेके आओ ना एक कपड़ा बिछा दिता है। सहाबा को खजूरा लेके आ रही है वो रोटी दे टुकड़े लेके आ रहे हैं। जिदे कोले जो जो चीज मौजूद सी मेरे पैगंबर दे सामने उस जनाब कपड़े के अंदर ले आके रख दी है। साहबा ने एंड छोटी जी पनड़ी बन गई है राशन वाली। मेरे पैगंबर ने पनड़ी उठाई है ते इस बीबी दी सवारी ते रखा दी है। अल्लाह दी कसम ले नबी पाक ने पानी दे चंद कतरे ने बदले दे अंदर नबी पाक ने राशन दी पंड दे छड़ी है। चंद पानी दे कतरियां दे बदले दे अंदर मेरे पैगंबर ने राशन दी पंडी दे दी है। क्यों? नबी पाक ने उम्मत नू समझाया हल जज़ा उल इहसानी इल्लल इहसान। नेकी दा बदला नेकी नेकी दा बदला नेकी। इत्थे गल करां गुस्सा ना करी। ओए बीबी कोलों नबी पाक ने पानी दे चंद कतरे ले ले बदले दे अंदर नबी पाक ने राशन दी पंड दे दी है। ते तू 2 साल तक अपनी अम्मी दा दूध पींदा रहा है अज जवान हो गया ते मां नू गालां कढणे तेनू शर्म नहीं आंदी तेनू खया नहीं आंदा। और जिस बाप ने अपनी जवानी तेरी तैयारी वास्ते लुटा दी कुर्बान कर दी अज उस बाप दे सामने बदतमीजियां कर लगिया तेनू खया नहीं आंदा तेनू शर्म नहीं आंदी। ओए अपने नबी दी सीरत वेख ले अपने पैगंबर दा किरदार वेख ले। मेरे पैगंबर ने पानी दियां कतरियां दे बदले राशन दी पंडरी दे दी। तू मां दा दुध पी के मां नू इज्जत भी नहीं दे सकदा मां नू एहतराम भी नहीं दे सकदा। और बाप दियां कीतियां कमाइयां ते अज डॉक्टर बन गया वकील बन गया जज बन गया प्रोफेसर बन गया घूमण वालियां कुर्सियां ते बैठण लग गई है। अल्लाह ने तेनू कामयाब ताजर बना दिता है मिलानर बन गया फैक्ट्रियां दा मालक बन गया। अज बाप नाल गल करन दा तरीका ही भुल गया है। अज अब्बू नाल बोलण दा वाली भुल गया है। ना ना इंज ना करया कर। अज जिस भी मुकाम ते मौजूद है अपने मापियां दी वजह करके मौजूद है। अज जिस जगह ते भी मौजूद है अल्लाह दियां रहमतां तो बाद तेरे मापियां दा किरदार है। ओए एसियां च रहना है ते
गड्डियां च बहना है कम सारे अपने तू नौकरां नू कहना है एसियां च रहना है ते गड्डियां च बहना है कम सारे अपने तू नौकरां नू कहना है अल्लाह ने दिता जो जो तेरे कंट्रोले तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल घर भी आबाद ते जिंदगी भी शादे घर भी आबाद ते जिंदगी भी शादे अल्लाह तो बाद तू ना किसे दा मुताजे अल्लाह तो बाद तू ना किसे दा मुताजे दुनिया चो मिले आओ और दुनिया चो मिले आओ जो तैनू प्रोटोकॉल तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल और मापियां नू किसे भी शै नाल तोली ना इन्ना अगे कदी भी तू कौड़े बोल बोली ना मापियां नू किसे भी शै नाल तोली ना इन्ना अगे कदी भी तू कौड़े बोल बोली ना मापे टुर गए ते ओए मां प्यो टुर गए ते नहीं लबने मिठे मिठे बोले तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल दुआ करो मेरे समय जिन्हां दे वालिदैन फौत हो गए अल्लाह उन्हां दियां कबरां जन्नत दे बाग बनाए जिन्हां दे जिंदा ने अल्लाह सेहत ईमान वालियां लंबियां जिंदगियां अता फरमाए हजरात मां बाप बहुत बड़े मोहसन ने साडे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आम बीबी दी कदर करके पानी दे कतरियां दे बदले राशन दी पंडड़ी दे के दसिया जेड़ा बंदा बंदे नाल नेकी कर दे नेकी दा बदला एहसान दा बदला एहसान इत्थे ते बंदा किसी नाल नेकी करे ना ते उल्टी पै जांदी गल पै जांदी अल्लाह लोग नेकी कर जिहदे नाल नेकी करदे ने ओदे शर तो बचदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू एहसान जेड़ा नबी पाक नू मनन वाला ना वो एहसान फरामोश हो सकदा कदी भी अपने मोहसन नू भुलाना नहीं ते अल्लाह दी कसमें जिथे मां बाप तेरे मोहसन ने जिडे वड्डे मोहसन ने मैं ते कहंदा ना मां बाप एडे वड्डे मोहसन ने बंदा सारी जिंदगी इन्हां दी खिदमत करदा रहे बंदा मापियां दा मकरूज ही रहिंदा इन्हां दे कर्जे बंदा नहीं ला सकदा इन्हां दियां मुहब्बतां दा बंदा मकरूज ही रहिंदा आया सी ना एक बंदा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कोले तवाफ दे दौरान कहने लगा हज़रत जी मेरे वाल वेखो मैं अपने कंधियां ते उठा के अपनी मां नू कई हज करवा चुके हां क्या मैं अपनी मां दा हक अदा कर दिता है हज़रत अब्दुल्ला फरमांदे ने जवाना तू हक दी गल करना है तू ते अपनी मां दा वो भी हक नहीं दे सकिया जिहड़ा तैनू जन्म देन लग्या ने तकलीफ बर्दाश्त कीती सी इत्थे साडे मुआशरे दा हाल है पिछले दिनों तुसी सुनिया होना एक बेईमान ने अपनी मां दी गर्दन ते छुरा चला दिता ते मां जांदी वारी सदके जावां मां मां ही हुंदी मां ही हुंदी है मां दी मुहब्बत तो कुर्बान जावां मां जांदी वारी अपने बेटियां नू अपनियां धीआं नू अपने रिश्तेदारां नू कह के गई है मैं अपने पुत्र नू माफ कीता ते मेरा पुत्र जरा गुस्से आला दा ख्याल रखिया जे अल्लाह मां बाप नू अल्लाह ताला ने बड़ा वड्डा हौसला दिता है बड़ा वड्डा जिगरा दिता टाइम हो गया वरना बातां होर भी नबी पाक दी सीरत दा उन्वान बहुत लंबा मौजू है किसी भी पहलू नू छेड़ लईए अल्लाह दी कसमें जिंदगी मुक सकती है नबी पाक दी सीरत दा मौजू नहीं मुक सकता अल्लाह ताला कोल दुआ है अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत के मुताबिक जिंदगी बसर करम दी तौफीक अता फरमाए मैं फिर दरखास्त करांगा मेरे भाईओ जवानों मेरियो माओ बहनों असी अपनी सीरत नू बड़ा सूरत नू बड़ा संवारिए सीरत नू भी संवारिए मजा ताए साड़ी सीरत दे अंदरों खुशबू आए ए कपड़ियां नू खुशबू लगा के असी बड़ा कपड़े महका लेने काश साडा किरदार इंजदा होए साडे किरदार दे अंदरों खुशबू आए अल्लाह दी कसमें सूरत भावें काली भी होए ना अल्लाह ताला उस बंदे नू पसंद करदा है जिदी सीरत चंगी होए बिलाल रंग काला सी सीरत चंगी है चलदे जमीन ते ने पैरां दा खड़ाक रब दी जन्नत दे अंदर सुनाई दे
میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر ایک بی بی امراتن سودا، او دا رنگ کالا سی، رنگ رات دے وقت سو گئے، جناب فوت ہو گئی، نبی پاک سو گئے، آپ آرام کر رہے سن، صحابہ او دی تدفین کر دیتی، جنازہ پڑھا کے آپ نو پتہ چلیا، میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ مینوں کیوں نہیں دسیا، سونے تسی آرام کر رہے سن، میرے پیغمبر نے فرمایا مینوں دی قبر تے لے کے جاؤ، اللہ دی قسم نبی پاک اس کالے رنگ دی بی بی دی قبر تے جا کے آپ نے دعا پڑھی یا نماز جنازہ پڑھی، یہ تو پتہ چل دے رب تے رب دی رسول دی نظر دے اندر رنگاں دی اہمیت نہیں، سیرت تے کردار دی اہمیت۔ حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ ماڑا جہا غریب جہا دیہاتی پنڈ دے رہن والا صحابی ہیں، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واسطے تازیاں سبزیاں لے کے آندا، پھل لے کے آندا، نبی پاک بھی تحفے دیا کر دے، رنگ کالا جہا، جسم بھی ماڑا جہا، اور جناب ہونٹ موٹے موٹے، کو خوبصورت نینو نقش نہیں سن۔ ایک دن نہ مدینے دے بازار دے اندر سبزی ویچ رہے سن، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی ادھروں گزر ہویا، میرے پیغمبر کنڈ والوں گئے، چلدیاں چردیاں حضرت ظاہر دیاں اکھاں تے اپنے ہاتھ رکھ دیتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ اکھاں تے لگن دی دیر ہے، میرے پیغمبر دے ہاتھ خوشبودار بھی اور ریشم نالو نرم و نازک بھی، صحابہ کہندے نے اتنا ریشم نرم نہیں سی جتنے نبی پاک دے ہاتھ نرم سن، نبی پاک دے ہاتھ اکھاں تے لگے، صحابی پہچان گئے، انہاں اپنی کانڈ نبی پاک دی کانڈ نال لانی شروع، نبی پاک دے سینے نال لگانی شروع کر دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کون ہے جڑا اس غلام نو خریدے گا؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی ظاہر ماڑے سن، غریب سن، رنگ بھی ایڈا کوئی نہیں سی سونا، کہنے لگے سونے مینوں کون خریدے گا؟ جڑا مینوں خریدے گا وہ گھاٹے وچ ہی جائے گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ظاہر تینوں کنے کہہ دیتا تیری قیمت تھوڑی ہے، تیری رب دی نظر دے اندر بھی بڑی قیمت ہے، رب دے رسول دی نظر دے اندر بھی بڑی قیمت ہے۔ رب صورتاں نہیں ویندا، رب کی ویندا ہے؟ اللہ دا واسطہ اپنی سیرت ٹھیک کیجئے، اپنے کردار نو ٹھیک کیجئے، اور جس بھی طریقے دے اندر اے بیٹا ہے بطور بیٹا اپنا کردار ٹھیک کر، باپ ہے بطور باپ اپنا کردار ٹھیک کر، بیٹی ہے بطور بیٹی اپنا کردار ٹھیک کیجئے۔ جدو ساڈا کردار ٹھیک ہوئے گا انشاءاللہ معاشرہ سنور جائے گا، معاشرے دے اندر تبدیلی تے انقلاب آئے گا۔ اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرو جماعت دا عظیم سرمایہ شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ فیصل آباد حضرت ولی الرحمن شیخ عبدالعزیز علوی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے، انہوں نے جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور بھی جتنے ساڑھے پیارے فوت ہو گئے اللہ سب دیاں قبرانوں جنت دے باغ بنائے۔ اے مسجد عائشہ دوست دس رہے سی انہوں کو وسیع کرن دا پروگرام ہے، اور قریب نال ہی ادارہ تسی جان دے ہو ماشاءاللہ قاری سفیان صاحب، اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے۔ ساڑی باجی محترمہ ماشاءاللہ اس گئے گزرے دور دے اندر دین دا کم کر رہے ہیں، مہنگائی دے دور دے اندر ایک گھر دا نظام چلانا بڑا مشکل ہے، تو ماشاءاللہ اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں۔ اللہ ساڑے بھائی قاری محمد سفیان صاحب انہاں دی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید انہاں نو دین دا کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد دی توسیع واسطے فنڈ چاہیے، اوپر خواتین واسطے کو وضو دا واش رومہ دا اہتمام کرنا ہے، وہ دے واسطے فنڈ چاہیے۔ جتنے دوست احباب آئے ہو سارے حصہ ڈال کے جاؤ، 10 روپے دی توفیق ہے، یہ مسجد دا کام ہے، ضرور حصہ ڈال کے جانا ہے، تے 10,000 دی توفیق ہے، لکھ دی توفیق ہے، سارے ساتھی کوئی ساتھی خالی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ توڑے رزق دے اندر مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ یہ ادارہ جامعہ حدیقۃ الاسلام للبنات اللہ انہوں رہندی دنیا تک آباد فرمائے۔ ساڑی باجی محترمہ اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دیگر جتنے معاونین نے اہل محلہ علاقہ بھارتوں اللہ تعالیٰ سب دے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ سارے ساتھی بھی کھلے دل نال تعاون کرنا ہے، اے رہندی دنیا تک انشاءاللہ صدقہ جاری ہے، اور اپنیاں بچیاں نو آن والے مستقبل واسطے کو تحفہ دینا چاہتے ہو، اسی بڑے بڑے مہنگے پلاٹ اپنے بچیاں واسطے خرید کے چھڑنے ہاں، یہ پتہ نہیں انہاں دے نصیباں وچ ہونے نے کہ نہیں۔ پچھلے دنوں سیال کوٹ دے اندر ایک نوجوان فوت ہویا ہے، شادی والا دن سی، برات رخصت ہون والی سی، اے واش روم گیا غسل واسطے،
تے उत्थे ही अल्लाह नूं प्यारा हो गया। ए बरात वाला दिन ये जिथे जनाब बरात निकलनी सी उथों जनाजा उठिया। ये दुनिया के मकान पता नहीं नसीब होने ने कि नहीं। अगर अपने बच्चियां नूं कुछ देना चाहते हो ना तो आखरत के मकान की तैयारी दियो, इन्हां नूं कुरान की दौलत दियो, इन्हां नूं हदीस की दौलत दियो। मैं कई दोस्त अहबाब नूं वेखे हैं बेटी की शादी होए ना तो भावें करदा चुकना पे तो ये वास्ते जहेज का इंतजाम करते हैं। साड़ी बेटी ससुराल के अंदर जाके किते दुखी ना रहे। दुनिया के मकान वास्ते इन्नियां कोशिशां ने। अल्लाह की कसम ए जिन्नियां भी असी कोशिशां कर लीए ना ए बेटियां नूं फ्रिजां नाल बैडां नाल ते वाशिंग मशीनां ते फ्रिजां नाल सुख नहीं मिलता। बेटियां नूं सुख मिलता है अल्लाह के कुरान नाल मिलता है, नबी पाक दी हदीस नाल मिलता है। ये जिथे बाकी इतना कुछ दे के भेज दियो अपनियां बेटियां दी कुरान और हदीस वाली तरबियत करके भी भेजिया करो। ये नालों वड्डी दौलत, ये नालों वड्डा गिफ्ट अपनी औलाद वास्ते कोई नहीं। अल्लाह फरमाते ने अल मालू वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाकियातुस सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबम व खैरुन अमला। फरमाया माल ते पुत्र ये दुनिया की जीनत ने, दुनिया की खूबसूरती है। बाकी रह जाने वाले नेक अमाल जो सवाब के एतबार नाल ते उम्मीद के एतबार नाल बेहतर ने उहदे अंदर नबी पाक दी ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक दी इस आयत के अंदर जो ऐलान किया है मुफस्सिरीन कहते हैं वल बाकियातुस सालिहात तो मुराद नेक बेटियां ने। जिहड़ा बंदा नेक बेटियां छड़ के जांदा है ये बेटियां कल क़यामत वाले दिन सिफारशी बन गियां। बेटियां इस पुरफितन दौर के अंदर नेक किदों होणगियां जदों इन्हां कोल कुरान और हदीस की दौलत होएगी। वरना एडा पुरफितन दौर है अल्लाह की कसम वो बेटी जिदे सिर दे वालां नूं कदी सूरज दीयां किरणां नहीं सी वेखिया अज उस बेटी दे अंग अंग नूं सारा जग वेंदा पिया। ये टिकटॉक बना के अपने जिस्म की नमैश कर रही है चंद टकियां की खातर, चंद व्यूज़ की खातर, फेमस होने की खातर, डॉलरां की खातर और अपने आप नूं वायरल करन की खातर। आइए इस पुरफितम दौर के अंदर अपनियां बेटियां नूं दीनी तलीम लाजमी दिलवाओ। जिथे दुनिया वास्ते इतना कुछ करने अपनी आखरत वास्ते भी करिए। सारे साथी अदारे नाल और मस्जिद नाल तामन करके जाना। मौलाना मुख्तार अहमद सल्फी साहब अल्लाह इन्हां दी जिंदगी दराज फरमाए। मौला मोहतरम भाई आसर रूहानी साहब अल्लाह इन्होंने सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी दे। मस्जिद दे इमाम खतीब मुंतज़मीन नमाजी जमाती अहबाब अल्लाह सब ते अपनियां रहमतां बरकतां दा नज़ूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।